बरकत एक शायर जितने भी उफ, अब बंद भी कीजिए। राधे राधे। हेयर स्टाइल इज सो सिल्की। अब बंद भी कीजिए यार, ये शायरी वायरी बहुत हो चुके हैं, बंद भी कीजिए, बहुत हो चुके हैं, थक गए हम। सिर्फ फिल्म का गाना उठा उठा के यहाँ पे शायरी चल रहे है क्या? राज और झाला कोशिश करती है। जो खुद सब्जी आली के साथ रहते हैं वो दूसरे को बदनाम करने चाहता है। विदाउट मेकअप पे आइए। मैं विदाउट मेकअप भी काफी बार आ चुकी हूँ राजा दास। जेकब भाई के लिए राजा दा, आप ऐसे सुंदर हो। ओके थैंक यू। मैं मुझे राजा बाबू की शायरी बंद करो। हाँ जी सोमो ईश बनर्जी কোনো ব্যাপার না, যে যেরকম পারে করো। তুমি কি কখনো মডেলিং ট্রাই করেছো? I'm from Kolkata. Sarip ji, thank you Sarip ji. ओह क्या लिखा जेकब जी ने? जी जयपुर से लाइव देख रहा हो, थैंक यू थैंक यू। चलो मेरा सत्यानाश करो। वो प्यारे में दिल दे दिया गाना सुनाओ क्या? राजा दास बड़ा नौकर। ओके जो भी फ्रेंड चैनल में नए आ रहे हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। सोमो আসলে তুমি বলছো সেই বলে যাচ্ছে ভালোভাবে কথা বলছে না, শুধু এগুলো করতে দাও সৌমু। কোনো ব্যাপার না, তাই বললাম আন্টি রাগ না না আমি রাগ করিনি। অনেকে তো এরকম আসে যারা উল্টো পাল্টা লাগে। এসিটা অন করো, ঘর ঠান্ডা হয়ে গেছে, আমি ঠান্ডা নিতে পারছি না, ওই জন্য এসিটা বন্ধ করে দিয়েছি। दिल दिया अरे यार क्या सब लिख रहे हो अब? ये वतन तेरे लिए, अब ये वतन भी कहाँ से आ गए? ओ माय गॉड क्या क्या लिख रहे हो अब? मेरी प्यारी सब्जी तरकारी करेक्ट। अब 15 अगस्त होता तो दिल दिया है जान भी देंगे हो जाता। হ্যাঁ আন্টি তুমি বুঝতে পেরেছো তো কাকে? হ্যাঁ গো আমি বুঝতে পেরেছি সৌম্য, বুঝতে পেরেছি একদম একদম। কদ্দু কি সবজি। হাই হৃদয়, গুড ইভিনিং, কেমন আছো? আজ হৃদয়কে দেখলাম সরস্বতীর লাইভে। मिसाइल तो नहीं। বুলবুলি ঘোষ। সৌম্য তোমাকে বলছি আমি শ্রীনগর থেকে লাইভ দেখ। সত্যি? বা ওখানকার অবস্থা এখন কিরকম? না करोड़े গেস करोड़े ওকে। ঠিক আছে হৃদয়, এখন পায়ে ব্যথা কমেছে? এটা যার যার ব্যক্তিগত ব্যাপার সৌম্য, ছাড়ো এসব নিয়ে, তুমি এত বেশি ভেবো না, কারণ আমি চট করে এরকমভাবে ডিলিট কাউকে করি না, একটা টাইম থাকে তারপরে আমি যা করার করি। একটু ইজি চলছে, গুসা কিউ করনা হ্যাঁ। আরে মডেলিং করলে পার্সোনাল কথা কেন বলতে যাবেন? অল্প অল্প আছে ওকে। রাকেশ, হাই রাকেশ। নর্মাল কথা বলতে ওনার, হ্যাঁ ওটাই। হৃদয় ভাই কবি দিল কবি, हाँ जी।